respect d'acte, toute question gênante. Et deuxième sujet dans le journal britannique aujourd'hui, le palais de Buckingham va s'ouvrir aux touristes, 7000 par jour. Mais comment déjouer les revendeurs de billets à la sauvette, ticket touts, et que vont voir ces touristes? Pas grand-chose, selon un critique d'art interviewé par Sky News. Et petite tuyau, si vous voulez vraiment impressionner vos amis anglais en parlant avec un accent on ne peut plus snob, prenez exemple sur lui. Sky News, World News Tonight, traduit par David ou David, notre stagiaire qui est parfaitement bilingue. Good evening. Our top story tonight, the President of the Board of Trade, Michael Heseltine, is recovering from a heart attack in a Venice hospital. His wife and children have been allowed to visit him, and his condition is not considered grave. Mr. Heseltine is said to have had the heaviest workload of any minister recently, and he's been under pressure over the Azil Nadir affair. Former party treasurer Lord McAlpine confirmed this afternoon that he met Mr. Heseltine in the Italian city, but denied discussing the Nadir affair. Another of the ministers under pressure and a good friend of Michael Heseltine, Michael Mates, today faced more calls for his resignation. The fact that Michael Heseltine has had a heart attack is of more than personal concern to the government, as the Board of Trade President, along with a number of others, has played a role in the Azil Nadir affair, while in the Commons, some on the Labour side were suspicious about what he was doing in Venice. The question was put directly to the Attorney General. Will he tell us whether the President of the Board of Trade was in Venice to meet the ex-treasurer of the Tory party, McAlpine? But though the Attorney General ducked the question, Lord McAlpine, who has been in Venice, admitted on his way back today that he'd seen Mr. Heseltine, though he denies that they discussed Mr. Nadir. No, absolutely not. No, I mean, I happen to live in Venice. It's absolutely not. There's no reason why we should. There was nothing to discuss about Mr. Nadir. Such assurances, though, are unlikely to convince opposition MPs who believe the Tories are in deep trouble over their financial arrangements. Certainly the man at the centre of the storm over the fugitive former tycoon was saying nothing as he headed off earlier today for his Belfast office, though it's widely believed that he is running out of friends. The Prime Minister in Denmark for the European Summit has conspicuously refused to defend him. And even Michael Mates' boss at the Northern Ireland office is choosing his words carefully. I'm extremely glad that the Prime Minister appointed him. He's been doing an excellent job, and I very much hope that he's going to be able to continue to do it. Though Labour believe that represents the triumph of hope over reason, in the forthcoming Commons debate, they'll concentrate on the wider implications of the Tories' financial dealings. The opposition's convinced that the Conservative system of collecting money simply can't be defended, and that the Azil Nadir scandal is no more than an example of its susceptibility to abuse, while few people at Westminster believe Michael Mates can possibly survive the fallout. Peter Spencer, Sky News. Elaborate precautions are being taken by the royal family to prevent ticket touts from cashing in on trips to Buckingham Palace. 7,000 people a day will be admitted, and they'll pay between £4 and £8 each to see the state rooms. Money raised will help the restoration of the fire-damaged Windsor Castle. As the Queen's staff prepare to welcome the first of this autumn's 385,000 paying guests, Buckingham Palace has unveiled its plans to make sure it opens its gates smoothly. At charges ranging from £4 to £8, they've ensured that the public are getting value for money. Well, the Queen has a lot of paintings by Rubens and Rembrandt and Van Dyck and so on. You know, a lot of important stuff. Does 7,000 people a day seem the right sort of figure to you? It sounds like a hell of a lot to me, and I think there's going to be a bit of a problem. Some of the rooms, of course, are really not much better than rather grand hotel architecture. So you might as well go and wander around the Ritz or the Savoy or something like that and get something of the same atmosphere. Certainly the grand hotels on the continent will give you that sort of thing. But, you know, in rooms like the Picture Gallery, there's going to be a jam. The palace is doing what it can to avoid a jam outside. Visitors will queue down the Mall and pay at a ticket office opposite the palace before entering at a side door. Extra facilities are being laid on for those in long queues, with specially trained staff patrolling the route. The public will leave the palace through the rear garden, usually only seen during summer garden parties. But it's scenes like these that the palace is especially keen to avoid.
It's illegal for ticket touts to operate in royal parks, and the police will strictly enforce the law outside. But with a large number of tickets pre-pledged to tour companies who are offering expensive packages, some tourists will be paying over the odds. Many will be happy to do so. I think perhaps they've underestimated it, but what they might have sort of put Sunday aside as a kind of connoisseur's day and charged £100. I think they do very well out of that. You know, snobs always like paying a bit more money, and it's a good cause. High security measures will be ready in time for the first public visitors on August the 7th, but palace officials won't say what they are. They won't give full details either of their plans to foil the touts, though they're introducing a timed entry ticket with 1 ticket per party. And with 7,000 people a day, the palace hopes to be £1.75 million better off by the end of the year. Simon McCoy, Sky News. John Major was quick to hail better. L'actualité de chaque pays en VO et en français sur la newsline de Continentales au 36 68 91 11. Hexenschuss, la douleur envoyée par la sorcière, en l'occurrence ici à la hanche, c'est le mot utilisé par la ZDF pour qualifier les problèmes qui frappent les différentes déambulations de Jacques Delors en ce moment, mais qui semblent métaphoriquement s'étendre également à la construction européenne. Reportage et point de vue allemand depuis le sommet de Copenhague aujourd'hui dans le journal. Ensuite, nouvelle mesure annoncée aujourd'hui en Allemagne par le ministre qui est en fait une femme du logement, vous allez le voir, pour aider ceux qui sont sans abri, obdachlos. Et puis on vous a mis un peu de sport, le tennis, car Michael Stich a gagné aujourd'hui sa première sortie sur le gazon des Rasen de Wimbledon et même Wimbledon, entendu tout à l'heure dans le journal espagnol. Wimbledon en tout cas. EG-Gipfel in Kopenhagen. Die Staats- und Regierungschefs suchen nach einem Ausweg aus der Wirtschaftskrise. In den Mittelpunkt der Beratungen ist aber der Bosnien-Konflikt gerückt. Am Abend ist Bosniens Präsident Izetbegovic in Kopenhagen eingetroffen. Die Europäische Gemeinschaft will, dass er wieder an den Verhandlungstisch mit Serben und Kroaten zurückkehrt. Es sollte ein Gipfel der Hoffnung werden. Stattdessen überwiegt in Kopenhagen Resignation und Unsicherheit. Kommissionspräsident Jacques Delors, vom Hexenschuss geplagt, kam am Krückstock zum Gipfel. Sinnbildlich für die Lage Europas, was die erfolglosen EG-Vermittlungen in Bosnien und die Rezession in der EG betrifft. Der britische Premier nannte die Krankheit der europäischen Wirtschaft beim Namen. Seine Diagnose: hohe Staatsverschuldung, hohe Kosten, zu wenig Flexibilität, Fazit: mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. Helmut Kohl, daheim selbst von hohen Schulden geplagt, unterstützt den Plan einer EG-weiten Wachstums- und Beschäftigungsinitiative. Jacques Delors referierte, wie die Arbeitskosten verringert, die Forschung koordiniert, das Bildungswesen verbessert werden kann. Die 12 sind entschlossen, Europas Wirtschaft in Schwung zu bringen, fit zu machen im Wettbewerb mit Japan und den USA. Am Abend traf der bosnische Präsident in Kopenhagen ein. Ein letzter verzweifelter Versuch Izetbegovics, die drohende Dreiteilung seines Landes zu verhindern. Empfangen wurde er vom dänischen Außenminister Petersen. Nach dem Scheitern des Vance-Owen-Friedensplans sucht die Gemeinschaft nach einem Weg, den bosnischen Moslems eine wirtschaftlich lebensfähige Einheit zu garantieren. Eine Dreiteilung des Landes lehnt Izetbegovic strikt ab. Er besteht auf der Einheit Bosniens. Doch viel mehr als verbale Unterstützung wird der Bosnier vom EG-Gipfel wohl kaum mitnehmen können. Bundesbauministerin Schwetzer sucht nach neuen Wegen, die Obdachlosigkeit in Deutschland zu bekämpfen. Sie schlägt den Bau von Billigst- und Einfachwohnungen für Wohnsitzlose vor. Am Morgen in der Bonner Fußgängerzone. Wie dieser jungen Frau geht es schätzungsweise rund 1 Million Menschen in Deutschland. Sie sind obdachlos. Die Zahl wächst in den nordrhein-westfälischen Großstädten um bis zu 10% jährlich. Der herkömmliche Wohnungsbau sei mit dem Problem überfordert. Dies ist die Meinung von Bundesbauministerin Irmgard Schwetzer. Ihr Vorschlag: die Länder und Gemeinden müssen unter anderem mehr als bisher Sozialwohnungen speziell für Obdachlose anbieten. Um genügend Wohnraum zu schaffen, könnten die Standards gesenkt werden. Zum Beispiel bei der Quadratmeterzahl pro Kopf. Bisher üblich durchschnittlich 20 bis 30 Quadratmeter. Auch unter Zugrundelegung solcher Quadratmeterzahlen sind die notwendigen
Fertigstellungszahlen für den aufgelaufenen Bedarf auf absehbare Zeit nicht zu erreichen. Deswegen ist notwendig eine dichtere Belegung, die eben unter 20 Quadratmeter pro Person vorsieht. Beispiel für diese Art von sozialem Wohnungsbau: mehrere Häuser in Stuttgart-Bad Cannstatt. Hohe Belegung, bis zu 4 Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Geringer Komfort, Verzicht auf den Einbau einer Badewanne. Solche Schlichtwohnungen wären eine Alternative für Obdachlose. Allerdings dürften in einer großen Siedlung nicht mehr als 25 Wohnungen für Obdachlose zur Verfügung stehen, um eine Ghettobildung zu verhindern. Zum Sport. Im Wimbledon hat das traditionsreichste Tennisturnier der Welt begonnen. Beim Eröffnungseinzel auf dem Center Court unterlag der Münchner Bernd Karbacher Titelverteidiger Andre Agassi. Anschließend setzte sich Michael Stich gegen den Niederländer Jan Simmering durch. Der Deutsche bestätigte, dass er in diesem Jahr wieder zu den Turnierfavoriten gehört. Gegen Jan Simmering kam Michael Stich nur einmal in Bedrängnis im Tiebreak des zweiten Satzes und spielte dann wie so oft sein bestes Tennis. Ein fantastischer Volley zum Gewinn des zweiten Satzes. Im dritten Durchgang sahen 13.000 Zuschauer auf dem Center Court eine Rasentennis-Demonstration von Michael Stich. Mit viel Ballgefühl und hervorragender Übersicht beherrschte er seinen Gegner. Symptomatisch mit einem Ass beendete er das Spiel und erreichte nach 90 Minuten mit 6-2, 7-5 und 6-1 die zweite Runde. Dort steht auch Titelverteidiger Andre Agassi, der sich und seine Fans auf typische Weise feierte. Der Amerikaner profitierte von den vielen Fehlern seines deutschen Gegners. Bernd Karbacher vergab im ersten Satz eine klare 5:2-Führung, dann gelang ihm nichts mehr. Der nicht gerade durchtrainierte Agassi siegte mit 7-5, 6-4 und 6-0. Troisième journal, la réouverture bien sûr sur les élections municipales de ce week-end. Deuxième tour qui ont vu notamment une large victoire de la Ligue du Nord à Milan, aperçu de leur programme avec un patrouillamento, patrouille quotidienne dans les zones à risque de la ville par les forces de l'ordre. Deuxième sujet, image exclusive de la RAI, tournée dans une mosquée de la Kraïna. C'est le début de l'année musulmane, mais sur place peu ont répondu à la kamata, à l'appel du muezzin. Et troisième sujet, sur une unité étonnante de l'armée italienne, c'est la garde des finances, les agents de la répression des fraudes. Le président Scalfaro les a inspectés aujourd'hui. Selon lui, la garde est là pour remettre sur il binario les fraudeurs. Il binario, c'est la voie ferrée sur le droit chemin. Donc, image inattendue dans le journal avec le nouveau fond, vous allez le voir, le journal de la RAI, 20h. Buonasera. Con il ballottaggio e con l'elezione dei sindaci di Milano, Torino e Catania, di decine e decine di altre importanti città, si può veramente dire che è finita una fase della nostra vita civile. E gli italiani hanno cominciato a scrivere una pagina nuova con la scelta diretta da parte dei cittadini di chi dovrà amministrarli per i prossimi 4 anni. I risultati confermano la vittoria della Lega al nord e del PDS soprattutto al centro. Un'affermazione dell'MSI al sud nel ballottaggio con coalizione di sinistra e lo sgretolamento del centro. Per i prossimi 4 anni, sino al 97, Marco Formentini e la squadra della Lega Nord governeranno Milano con la maggioranza assoluta a Palazzo Marino, 36 seggi su 60, un suffragio senza precedenti nella storia politica della città, consolidato in Lombardia dalla conquista di 2 amministrazioni provinciali, Pavia e Mantova, e di altri 10 comuni, tra cui Lecco e la stessa Pavia. Si volta pagina, ha dichiarato Formentini dopo la vittoria, festeggiata dal popolo leghista con manifestazioni di gioia. Nulla sarà più come prima, ha detto. C'è stato un consociativismo che è stato deleterio e oggi dobbiamo rimediare a tante cose, ma è incredibile, molte più persone di quanto non pensassi hanno voglia di fare, hanno voglia di impegnarsi. Nel programma di Formentini per Milano la privatizzazione delle aziende municipalizzate, il problema degli immigrati, il rilancio dell'imprenditoria, il recupero culturale attraverso nuovi collegamenti con le capitali dell'arte e della cultura, recupero delle aree dismesse e per la sicurezza, pattugliamento quotidiano delle zone a rischio.
Onore delle armi a Nando Dalla Chiesa, candidato delle sinistre, intenzionato a non entrare in consiglio comunale, ma ad operare per una forte opposizione. Un dato significativo è rappresentato dal numero dei non votanti o di chi ha consegnato scheda bianca o nulla, il 35%, il che significa che oggi Milano non è divisa in due, ma in tre. E mentre a Copenaghen si cerca di mantenere in vita la Bosnia, che serbi e croati si sono praticamente spartite, rischia di riesplodere il conflitto tra croati e serbi della Krajina di Knin, al confine tra Croazia e Bosnia. Gli abitanti serbi della regione, dove il conflitto è solamente sospeso, hanno votato a stragrande maggioranza per l'unione con i serbi di Bosnia. Il referendum, dichiarato illegale dalle Nazioni Unite, che hanno sul posto circa 10.000 uomini, potrebbe riaccendere i combattimenti, coinvolgendo nuovamente l'esercito regolare croato nel conflitto e complicando quindi ancora di più la situazione bosniaca. Pregano i musulmani di Sarajevo e della Bosnia. Oggi è il primo giorno dell'anno islamico 1414. Qui è solo un altro giorno di guerra. Pochi rispondono alla chiamata del muazzin. Per 500 anni abbiamo festeggiato, ma ora non possiamo più comportarci come prima. Il dottor Kasumovic è il presidente della comunità islamica in Bosnia. Eravamo oltre 2 milioni qui. Ora tanti sono morti, le nostre donne sono state violentate, le moschee distrutte. Non siamo più quelli di prima. Soprattutto i musulmani di Sarajevo non vogliono essere confusi con i fondamentalisti. Il loro capo ci tiene a spiegarlo. Si deve sempre ricordare che qui hanno convissuto popoli e confessioni diverse e queste differenze sono sempre state, sono un vanto per noi, una ricchezza che non può essere distrutta dalla politica dell'egoismo. È un'accusa all'Europa, vi sentite abbandonati? Non al popolo europeo, ai politici che propongono per la Bosnia divisioni che nei loro paesi non accetterebbero mai. E la critica vale anche per il mondo islamico. Certo, in tutte le politiche del mondo sta trionfando l'egoismo. L'Islam non è capace di reagire alle scelte dell'Europa. Nessuno ha compreso che il dramma della Bosnia non è solo nostro. Stiamo assistendo ad una rinascita del fascismo qui che può provocare problemi in tutto il mondo. 219 anni fa veniva fondata in quello che allora era lo Stato piemontese la Guardia di Finanza. La celebrazione dell'anniversario, alla quale è intervenuto il Capo dello Stato, è stata l'occasione per il Ministro delle Finanze di annunciare novità per il prossimo anno per il 7,40. Voi siete soprattutto a cercare di rimettere sul binario chi, facendo il furbo, vuole uscirne per difendere gli interessi della gente, soprattutto di quella che senza lamentarsi paga in silenzio le tasse. Il Capo dello Stato ha salutato così all'Aquila le Fiamme Gialle nel corso delle celebrazioni per il 219° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Un corpo che deve tornare ad impegnarsi, secondo il ministro Franco Gallo, quasi esclusivamente sul fronte dell'evasione fiscale, dove i finanzieri sono particolarmente attrezzati. La lotta all'evasione deve rimanere un obiettivo di fondo dell'amministrazione finanziaria. Ad essa devono però accompagnarsi decisivi interventi diretti a dare fiducia ai contribuenti e a riordinare il sistema tributario che sempre più si è aggrovigliato sotto la spinta di diversi fattori. Sollecitando una riconciliazione tra fisco e cittadini, il Ministro delle Finanze ha ammesso senza mezzi termini la macchinosità del modello per la dichiarazione dei redditi e a questo proposito ha annunciato che dopodomani, mercoledì, presenterà alla Camera gli emendamenti governativi al disegno di legge sulla semplificazione del 740. Soltanto un punto di partenza, ha aggiunto, per un'attenta e rapida revisione del sistema fiscale. Le journal espagnol ce soir ouvre sur 2 reportages sur les 2 attentats perpétrés ce matin par l'ETA à Madrid. 7 morts et 27 blessés. Une voiture piégée a explosé au passage d'un fourgon militaire, fauchant la vie, je cite, segando la vida, sur le coup et nell'acto à 6 militaires et à leur chauffeur. La correspondante de la TVE en direct dans le journal. Et pour finir, autre sujet, la cérémonie d'offrande à la Vierge de la Grâce, la Virgen de la Merced,
patron de Barcelone, les joueurs du club de Barcelone lui ont offert leur 3e titre consécutif de champion de Ligue. Ambiance, vous imaginez bien, d'euphoria générale. Le journal espagnol. A las 8 de esta tarde ha quedado instalada en el cuartel general del Ejército la capilla ardiente de las 7 víctimas mortales de los atentados terroristas cometidos hoy en Madrid. Las explosiones de gran potencia han dificultado enormemente las labores de identificación de los cadáveres, prolongando la incertidumbre hasta media tarde, cuando se han facilitado los nombres de todos los fallecidos. Desde el cuartel general del Ejército nos informa en directo Beatriz Pérez Perea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos que corregir desde aquí un dato, y es que los cadáveres de los 7 fallecidos en el atentado todavía no han llegado aquí, están a punto de llegar y por lo tanto se retrasa la instalación de la capilla ardiente en el interior del cuartel general del Ejército, donde mañana se celebrarán los funerales. Los 7 fallecidos que han sido identificados esta tarde son los tenientes coroneles del Ejército de Tierra, Fidel Dávila y Javier Baró, los también tenientes coroneles, pero del Ejército del Aire, Juan Romero y José Carretero, el capitán de fragata Domingo Olivo, el sargento primero de la Armada Juan Manuel Calvo y el conductor civil del vehículo en el que viajaban Pedro Robles. En la última hora han venido aquí al cuartel general del Ejército el ministro de Defensa en funciones, Julián García Vargas, y el presidente del Partido Popular, José María Aznar. García Vargas ha calificado el atentado de muy cruel y ha señalado que estaba dirigido contra todos los españoles, civiles y militares. Yo quiero destacar que este atentado contra las Fuerzas Armadas se produce cuando éstas están más apoyadas que nunca por la población civil. Y quiero relatarles a ustedes un hecho dramático. Es un dato simplemente. El primero de la lista de fallecidos, el teniente coronel Dávila, fue condecorado hace apenas un mes por Su Majestad el Rey, el Día de las Fuerzas Armadas, por haberse destacado muy especialmente en la misión de paz en El Salvador. Yo pido a todos los españoles que redoblen este apoyo a las Fuerzas Armadas y sobre todo que mantengan una actitud de repulsa activa y clara, no solamente a los violentos, a la mafia terrorista de ETA, sino a todos los que la apoyan directa o indirectamente o dicen comprenderla. Madrid estará mañana de luto oficial en solidaridad con los familiares y las víctimas de esta acción terrorista, 5 de las cuales formaban parte de la élite del Estado Mayor de Defensa. La ciudad ha despertado esta mañana sobresaltada por una explosión que ha podido escucharse en un área muy extensa. Eran las 8:15 de la mañana cuando en una de las zonas céntricas de Madrid, la confluencia de las calles Joaquín Costa y López de Hoyos, hacía explosión un coche Opel Corsa cargado con 40 kilos de explosivos que al paso de un furgón militar cegó la vida en el acto de los 6 militares y el conductor civil. Como consecuencia de la fuerte explosión, 27 personas resultaban heridas de distinta consideración, entre ellas 3 niños que iban a subir a un autobús escolar. Los gritos, las llamas de los coches ardiendo y los niños estos que fueron los primeros que nos hemos acercado a ellos, estaban tiradinos en el suelo. Luego ya vino la policía y ha dicho que no tocáramos hasta que viniera la ambulancia y al final tuvieron que llevarlos ellos porque las ambulancias no habían llegado y tuvo que llevarlos el policía en el coche. El coche bomba, activado a distancia por miembros del Comando Madrid de la banda terrorista ETA, se encontraba mal aparcado junto a un paso elevado. La onda expansiva rompió parte de la barandilla que cayó encima del vehículo militar y ha causado importantes destrozos en 20 edificios. Una hora más tarde, a poco menos de 1 kilómetro de distancia, se producía una segunda explosión. Un coche Ford Fiesta rojo con matrícula falsa saltaba por los aires hiriendo a 4 personas. 2 de ellas permanecen en estado grave. Pues es un estado de pánico tremendo y hubo algún compañero que salió a mirar y dijo que sí, que había una chica destrozada. Y claro, pues nos preocupamos muchísimo porque faltaba gente. Fuentes policiales consideran que este fue el coche utilizado por los terroristas para huir, que destruyeron posteriormente para borrar las huellas. Los encuentros festivos con aficionados y seguidores programados esta tarde por el Fútbol Club Barcelona, el nuevo campeón de la Liga de Fútbol, en la plaza de Sant Jaume y en el Camp Nou, han sido suspendidos en solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de esta mañana en Madrid. Sí se ha celebrado el acto religioso de ofrenda a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad.
El Barcelona no celebró, como es tradicional en la plaza de San Jaume, el tercer título de Liga consecutivo. El atentado en Madrid no propiciaba ningún acto festivo. Hacer una celebración oficial con lo que había pasado hoy, yo creo que no se puede hacer. Por esto al otro es tan importante, hay tanta desgracia, entonces no se tienen que mezclar las cosas. A las 7 de la tarde, los jugadores del Fútbol Club Barcelona han partido hacia la Basílica de la Merced. Allí ofrecerán este nuevo título de Liga a la patrona de Barcelona. Nicolau Casaus, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, tuvo ante la Virgen unas palabras de solidaridad para con las víctimas del atentado. Después agradeció a la Virgen de la Merced la victoria en la Liga. En la Basílica finalizaron los actos referentes a la consecución del título de Liga. Mientras hoy el Barcelona ha vivido una jornada respetuosa y sin ningún tipo de euforias en señal de respeto por el doble atentado terrorista acaecido en Madrid, la tarde y noche de ayer y la madrugada de hoy tuvieron un desarrollo mucho más festivo. A los gritos de campeones y la vuelta triunfal del equipo sobre el propio Camp Nou siguió la cena y el baile típicos de estas ocasiones. Los que no tuvieron suficiente con ello, es decir, la mayoría, finalizaron la velada en una discoteca de Barcelona. Tras dormir un par de horas, el vicepresidente azulgrana Joan Gaspart fue a la playa de la Villa Olímpica para cumplir con su promesa de bañarse si el Barcelona conseguía la Liga. Novosti, qui n'est pas présenté ce soir par Irina Mishina, mais par Igor Vichocholov. Ouverture sur la situation de plus en plus dramatique en Azerbaïdjan. Réunion extraordinaire Vinatcheradnoïa du Parlement aujourd'hui. En deux mots, je vous rappelle que les unités du colonel Goussenov opposant au gouvernement s'approchent de plus en plus de la capitale Bakou. Image exclusive dans le journal russe. La situation ensuite en Bélarus, manifestation dans la capitale Minsk. Le prix des articles du panier a augmenté de 120% houle de mécontentement. Et pour finir, une société va s'ouvrir à Moscou pour vendre des Rolls-Royce, des voitures de luxe chez Carni. Et vous pouvez même placer ce mot luxe partout, me dit Tania, la traductrice, pour dire génial, chouette. Voici donc une façon d'impressionner vos amis, surtout ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Novosti, 21h ce soir, heure de Moscou. Сегодня в Баку состоялось внеочередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана в связи с обострением внутриполитической ситуации в республике. На сессию был приглашен президент Азербайджана Абульфас Эльчебей, однако на открытии президента не было. Несмотря на достигнутое накануне соглашение об объявлении недельного моратория на продвижение вооруженных подразделений в сторону Баку, часть войск, контролируемых Суретом Гусейновым, вышла сегодня к южной окраине столицы Азербайджана, расположившись рядом с Шиховским пляжем. Это тревожное сообщение прозвучало сегодня в Национальном собрании республики. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Равшан Джавадов сообщил также депутатам, что другая часть войск Гусейнова, которая движется на Баку с Шамахинского направления, временно приостановила продвижение. По оценке руководителя МВД, у Сурета Гусейнова достаточно сил, чтобы войти в город. Он также отметил, что в самом Баку ситуация очень серьезная и в любую минуту может выйти из-под контроля. Наш корреспондент в Азербайджане Маис Мамедов сегодня встречался в Гяндже с Суретом Гусейновым. В связи с кризисом власти в Азербайджане я беру на себя все полномочия главы государства и ответственность за судьбу республики, заявил сегодня полковник Сурет Гусейнов на пресс-конференции в городе Гяндже. Свой поход на Баку, а его подразделение находится сейчас в 10 километрах от столицы республики, он назвал народным движением, а себя исполнителем его воли. Отвечая на вопросы журналистов о возможности личной встречи с президентом для урегулирования конфликта, Гусейнов сказал, что это вполне возможно, добавив при этом, что сам Абульфас Эльчебей никогда на это не пойдет, чувствуя свою вину. Полковник также утверждал, что в его адрес поступает обращение жителей Баку с просьбой защитить их от вооруженных группировок и банд. Если вы предпримете попытку войти в Баку, это не приведет, на ваш взгляд, к кровопролитию? Никакого кровопролития в Баку не будет. Я это ответственность беру на себя. То, что вы предпринимаете, это антизаконно. Вы согласны с этим или нет? Я ни в коем случае не согласен. Это народное движение. Милли Меджлис должен дать
законную оценку поступкам президента. Президент пролил братскую кровь, он нарушил Конституцию. Я сторонник Конституции, и в рамке Конституции я буду действовать. Сегодня Госкомитет Беларуси по статистике и анализу сообщил, что в мае цены на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, включенные в минимальную потребительскую корзину, выросли по сравнению с апрелем на 120%, а по сравнению с декабрем прошлого года эта корзина подорожала в 3 раза. Сегодня вечером в Минске образовалось сразу 2 митинговые площади. Одна под красными флагами собрала представителей Народного движения Беларуси и партию коммунистов. Выступления на другой были инициированы независимыми профсоюзами автомобильного машиностроения и радиоэлектронной промышленности республики. Несмотря на отсутствие пересекания политических полюсов, состоялась некоторая консолидация в вопросах социально-экономических. Приняв резолюцию, в которой акценты недоверия были обращены к Верховному Совету, представители Народного движения решили примкнуть к митингующим рабочим, лозунги и выступления которых обращались не только к парламентариям, но и к правительству. Мы постоянно слышим о том, что повышается зарплата, но, к сожалению, она постоянно повышается после того, как повысятся в 3, в 5, в 6 раз цены. Налоговая политика, к сожалению, такова, что предприятия обложены налогами, и мы, как налогоплательщики, через подоходные налоги, но до сих пор мы не понимаем, куда же эти все средства тратятся. И просим, и требуем сейчас от правительства, чтобы в конце концов нам отчитались. Если нам нечего будет кушать, то мы будем смотреть, кто же нас привел к тому, что нам уже и за свой труд мы не можем себя прокормить. Митинг протеста, считают участники сегодняшней акции, это начало политических действий трудящихся. Так что лето в Беларуси может быть жарким. И последняя информация для автолюбителей. В будущем месяце в Москве открывается фирма по продаже Rolls-Royce'ов. Шикарные автомобили всемирно известной британской корпорации будут продаваться в России по той же цене, что и в других странах. В среднем по $175 тысяч. Представители фирмы надеются, что спрос составит примерно 20 автомобилей в год. Beaucoup de Rolls-Royce devant Wimbledon aujourd'hui, où c'était le premier jour. Miracle, il n'a pas plu. Les joueurs, en revanche, si, ils ont plu. Et c'est un test d'ailleurs pour votre anglais, pour voir si vous pouvez prononcer Wimbledon 5 fois de suite. C'est extrêmement difficile. Wimbledon, 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 Wimbledon. Well, thankfully, the sunny weather in SW19 meant a prompt start to the Wimbledon Championships. It also meant a huge crowd for the first day, and as expected, security was tight. The rear-view mirror, isn't it? Wimbledon's high-security operation was clearly in action on the first day of the championships. Sniffer dogs stood out from the usual visitors, random bag searches even on the players, and vehicle checks were all part of the tightest ever security. But the players appeared relaxed as they arrived, mingling with the crowds and unaffected by the changes. I think the security is doing a good job now, and about the chair, I don't really like it with the chairs with the back to the umpire. But if you want to change it by yourself, you can. So I think that's good. You can change it. Everything else at the All England Club was in order, with all the usual sights. And, of course, the queues. Wimbledon goes hand in hand with this most British of pastimes, and there's no messing with the hardcore. There's a queue here, get in. A successful start to the championships. The fans' favourite Andre Agassi surviving the first round, and the sun for a change shining on SW19. This is the first glass of champagne of the tournament. Over the next fortnight, 12,000 bottles will be consumed. If you think Wimbledon's only about tennis, some would disagree. Beverly Webb, Sky News. Encore plus difficile à dire que Wimbledon, c'est le I dur russe qui est plus ou moins oui, si je le prononce bien. Tania, la traductrice, était là tout à l'heure et nous disait qu'il faut prononcer un A et puis essayer de prononcer le son I là où on met le son A.
Enfin, à mon avis, c'est encore plus facile si vous imaginez que quelqu'un est en train tout simplement de vous faire un garrot dans le genre comme ça, parouski. Reprenons notre étude par des exercices qui permettront à votre oreille de se familiariser avec le i-dur russe. Pour ce faire, nous allons prendre le pluriel de certains noms, pluriel qui s'obtient généralement en russe par l'adjonction du i-dur à la racine du mot. Quelques mots masculins tout d'abord. Théâtre, théâtri. Acteur, actiori. Texte, texte. Voici maintenant des féminins. Dama, nota, opéra. Pour obtenir le pluriel de ces noms communs, il faut faire tomber le A final, marquant le singulier, pour le remplacer par le I dur, qui marque le pluriel. Dama, dame. Nota, note. Opéra, opéri. Nous connaissons les voyelles E et I. Voyons maintenant les voyelles OU et YOU. OU se note très exactement comme notre Y. Douma, l'Assemblée russe, créée en 1905. Faites bien attention à ne pas confondre Douma et Dima, le diminutif de Dimitri que nous connaissons déjà. Soupe, la soupe. Mouka, la farine. La lettre You, tout comme le I dur, rappelle les chiffres 1 et 0 réunis par un tiret. Ya moyu, je lave. Ya payu, je chante. Ya voyu, je hurle. Parouski, il est temps en tout cas de vous quitter, mais non sans vous avoir rappelé qu'on sera là, bien sûr, à 8h demain matin avec les magazines de l'Europe, notamment Zack de la télévision allemande, et puis Rough Guide, c'est un guide des voyages autour du monde, et demain matin, ce sont les Philippines. Tiens, c'est intéressant de savoir comment on dit Philippines en russe. Enfin, je sais pas. Je vous laisse en tout cas, dormez bien, à demain matin. Où en sont les banlieues françaises? Quel est le négatif, les difficultés d'y vivre? Quel est aussi le positif, vu par ceux qui ont décidé de se prendre en main? Réponse dans État d'urgence numéro 4, le hors-série Tout reportage, 1h30 d'images, de la marche du siècle. Il vous propose un voyage réaliste, mais aussi un recul historique sur 50 ans de vie de banlieue. C'est ce mercredi 23 juin, 20h45 sur France 3. Ce jeune médecin va tenter l'impossible après de longues recherches en laboratoire. C'était il y a 40 ans. Alain Bombard se fait naufrager volontaire et prouve ainsi que l'on peut survivre en mer. 40 ans après, il revit l'expérience qui a changé le monde. Alain Bombard, l'homme qui a mangé la mer, c'est vendredi 20h45 dans Thalassa sur France 3.